جانگرہ بستی وچن تحصیل تونسا شریف تھانہ واہو دلبر وانی ولد نظر نامی بدماش نے اپنے بھائی ذوالفقار اور ایک ساتھی عصمت اللہ کے ساتھ مل کر شاہ سلیم نامی ایم فل کے اسٹوڈنٹ پر کلہاڑیوں سے قاتلانہ حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ کھلاڑی خوش قسمتی سے سر سے بچ گئے۔ نوجوان کو نیورو سرجری کے لیے ڈاکٹرز نے ملتان ریفر کر دیا۔ تمام متعلقہ افسران سے گزارش ہے ظلم پر ظالموں کا مواخذہ کیا جائے۔ ملزمان منشیات فروشی، بدماشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں بھی ملوث ہیں۔ مجرم پولیٹیکل پریشر بنا کر پولیس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اہلیان بستی وچن کی استدعا ہے کہ ان مجرموں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ریجنل پولیس آفیسر صادق علی ڈوگر، ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب راؤ عبدالکریم کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی ہدایت کے پیش نظر پنجاب کالج میں ٹریفک ٹریننگ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بہاول نگر سیمینار میں ڈی ایس پی پیٹرولنگ چودھری بختیار نے خصوصی شرکت کی۔ طلبہ کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی لیکچر دیا اور ہیلمٹ کی افادیت کے بارے میں بھی بتایا۔ ٹریفک وارڈن جواد احمد نے اسموک کی آگاہی کے متعلق بھی طلبہ کو بریف کیا۔ ٹریفک آگاہی پامفلٹس بھی تقسیم کیے۔ جوائنٹ سیمینار میں ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ پولیس نے شرکت کی اور طلبہ کو مشترکہ طور پر ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہ کیا۔ اباڑو وارڈ نمبر 7 میں ایم این اے خالد خان لون کی ہدایت پر تقریباً 200 غریب خاندانوں میں مچھردانیاں اور راشن تقسیم کیا گیا۔ اباڑو وارڈ نمبر 7 کے کونسلر ملک محمد سلیم اور ان کی ٹیم نے سیلاب اور برسات متاثرین میں راشن مچھردانیاں تقسیم کیا۔ محمد سلیم اور اس کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد غریب عوام کے بلا تفریح خدمت کرنا ہے۔ ہم اپنی کوشش اسی طرح جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ سید زین العابدین کی رپورٹ کے مطابق عوامی طاقت آرگنائزیشن رجسٹرڈ سندھ ایس کے 1995 کی مرکزی جنرل باڈی کا اجلاس چیف پیٹرن خادم انسانیت ابو عامر خان لاکھو کی صدارت میں نواب شاہ کے ایک نجی ریسٹورنٹ میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے وابستہ سیاسی، سماجی، سوشل ورکر، وکیل، پروفیسر، شاگردوں سمیت انسانی فلاحی بہبود کے لیے سرگرم شخصیات نے شرکت کی، جس میں ادارہ برائے انسانی حقوق عوامی طاقت کی نئی تنظیم سازی پر اتفاق ہوا۔ مختلف عہدیداران کو سلیکٹ کیا گیا۔ میڈیا کوآرڈینیٹر شاہ بخش چانڈیو، لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ محمد کلیم جٹ، لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ محمد عرفان سولنگی، لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ زین العابدین شاہ، ڈائریکٹر سید ممتاز شاہ، ڈائریکٹر آفتاب ملا، ڈائریکٹر رمضان بھٹی، ڈائریکٹر عبداللہ میمٹ، ڈائریکٹر احمد خان لاکھو، ڈائریکٹر عثمان اواٹ اور علماء ونگ سندھ کے صدر مولانا غلام حیدر بروہی کو منتخب کیا گیا، جس پر سب دوستوں نے چیف پیٹرن ابو عامر خان پر مکمل اعتماد کا کر کے تنظیمی خدمات کو خوب سراہا۔ رخ کرتے ہیں جگ آباد کا۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جگ آباد جس نے ہسپتال کا ملازم اپنے ہی ادارے کی بد انتظامی کی بھینٹ چڑھ گیا، جس میں ڈیوٹی کے دوران بے ہوش ہونے پر سٹاف نرس کو شہباز 20 کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ جگ آباد کی ہسپتال کا ملازم اپنے ہی ادارے کی بد انتظامی کی بھینٹ چڑھ گیا، جان سے گیا۔ سٹاف نرس شاہد علی سومرو ڈیوٹی کے دوران بے ہوش ہو کر گر پڑا، جس کا جمس میں ہی علاج کرنے کے بجائے شہباز 20 ہسپتال منتقل کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ سٹاف نرس شاہد علی سومرو کو 3 ماہ سے تنخواہ جاری نہیں کی گئی تھی۔ بیمار ہونے کے باوجود ایچ آر او وارڈ انچارج نے چھٹی کی درخواست منظور نہیں کی اور بیمار ہونے کے باوجود آکسیجن کا سلنڈر نیچے سے اوپر لے کر آنے کے بعد مریض کو آکسیجن لگانے کے دوران سٹاف نرس بے ہوش ہو کر گر پڑا، جس میں ہی طبی امداد دینے کے بجائے شہباز 20 کی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ سٹاف نرس کے اس وفات پر جس کا عملہ غمزدہ ہے، ان میں سے اس حوالے سے بے چینی پھیلی جاتی ہے۔ سٹی فورم کے حماد اللہ انصاری اور تنظیمات کی رہنمائی کا کہنا ہے کہ جس کہ جم سے جیسا بڑا ادارہ ہے جب اپنے ہی ملازم کا علاج نہیں کر سکتا تو پھر عوام کو کیا سہولت میسر ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جمس ڈاکٹر غلام حسین بروہی سے موقف لینے کے لیے رابطے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے نمبر اٹینڈ نہیں کیا۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ سابق وفاقی وزیر سردار محمد میاں سومرو، صوبائی صلاح کار میاں اعجاز حسین چکرانی، ڈپٹی کمشنر جگ آباد سمیت تمام اداروں سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی خصوصی ہدایت پر کمانڈنٹ ایف سی صلاح الدین مسعود اور آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کی زیر صدارت دھرنے سے نمٹنے کے لیے سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ دھرنے سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ پلان تیار کر لیا گیا۔ ایف سی کی جتنی بھی تعداد کی ضرورت پڑی مہیا کی جائے گی۔ افسران کو کسی بھی لا اینڈ آرڈر صورتحال سے قانون کے مطابق نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ تمام افسران لا اینڈ آرڈر صورتحال سے قانون کے مطابق نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس شہر کے امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی اور شہریوں کی جان و مال اور نجی سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔
غازی کانسٹیبل نبیل احمد عباسی کے بھائی کی سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری سے خصوصی ملاقات۔ غازی کانسٹیبل نبیل کے بھائی انیس احمد عباسی نے حال ہی میں بطور کانسٹیبل محکمہ پولیس جوائن کیا ہے۔ غازی کانسٹیبل نبیل احمد عباسی دسمبر 2019 میں جائم پیشہ ناصر سے مقابلے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر ہونے کی وجہ سے آپ کا نچلا دھڑ کام کرنے سے قاصر ہو گیا۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری نے کانسٹیبل انیس احمد کو مبارکباد دی۔ غازی کانسٹیبل نبیل احمد کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ غازی نبیل کے بھائی انیس نے بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اس قربانی سے گریز نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری نے غازی کانسٹیبل نبیل احمد عباسی کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ غازی نبیل احمد عباسی کی لازوال قربانی کے بعد ان کے بھائی نے پولیس کی سروس کو ترجیح دی۔ سی پی او شہزاد ندیم بخاری فورس کی ویلفیئر میری اولین ترجیح ہے۔ سی پی او سے شہزاد ندیم بخاری کا کہنا ہے کہ پولیس شہدا اور غازی ہمارے ہیرو ہیں۔ عزم و شجاعت کی یہ مثالیں پوری فورس کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنی فورس کی ویلفیئر میرے لیے ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی رہی ہے، چاہے وہ شہدا ہوں یا غازی ہوں۔ غازی نبیل نے اسی طرح ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپریشن پہ جا کے بڑی محنت سے انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف لڑے، اور اس دوران وہ زخمی ہو گئے اور ریڑھ کی ہڈی میں انہیں گولی لگی، جس کی وجہ سے ان کے لوور لمز پیرالائز ہو گئے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جذبہ انٹیکٹ رہنا چاہیے۔ وہ جذبہ ساری فیملی میں رن کر رہا ہے، اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ غازی نبیل کا چھوٹا بھائی انیس، اس نے بھی پولیس سروس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی رکھا، اور اس کی سلیکشن ہو گئی ہے ایز کانسٹیبل پولیس پنجاب پولیس میں۔ اور میرے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے۔ آج مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس کے بھی اسی طرح کے جذبات ہیں جس طرح اس کے بڑے بھائی کے تھے۔ میرا نام انیس احمد عباسی ہے اور میں غازی کانسٹیبل نبیل احمد عباسی کا بھائی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں آج راولپنڈی پولیس کا حصہ ہوں۔ اس حوالے سے میں سٹی پولیس افسر سید شہزاد ندیم بخاری صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، جنہوں نے نہ صرف غازی کانسٹیبل نبیل احمد عباسی کی ہمیشہ بھرپور ویلفیئر کا خیال رکھا، بلکہ مجھے بھی راولپنڈی پولیس میں خدمات کا انجام دینے کا موقع دیا۔ فرض مقدم ہے اور اس راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں۔ پنجاب پولیس زندہ باد۔ راولپنڈی میں پولیس کے سب انسپیکٹر محمد یونس رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں آر پی او عمران احمد، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی سمیت دیگر افسران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وفات پانے والے سب انسپیکٹر کی محکمہ پولیس کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں کا دورم پاکستانی عوام پاک فوج کی ترجیح ہے۔ پاک فوج نے اس مشکل وقت میں عوام کی مدد کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گزشتہ 2 ماہ پاک فوج ریسکیو ریلیف آپریشن میں مصروف ہے۔ اس مقصد کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بدین میں ریلیف اور میڈیکل کیمپس میں سیلاب متاثرہ افراد کے ساتھ گزارا۔ انہوں نے ملکانی ضلع بدین میں پاک فوج کی ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے بدین اور اس کے ملحقہ سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ کراچی میں کاروباری برادری کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ مختلف قدرتی آفات بشمول ملک میں حالیہ سیلاب کے دوران کاروباری برادری نے مدد کی۔ کاروباری برادری نے محفوظ ماحول کی فراہمی اور معاشی خوشحالی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کی بھرپور معاونت جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں گوٹ سدوری، لاکھڑا، لسپیلا میں قائم فیلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ سیلاب سے متاثرہ مقامی لوگوں کی خیریت دریافت کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے امدادی کارروائیوں میں مصروف فوجیوں سے بھی ملاقات کی اور ان میں مصیبت زدہ مردوں، خواتین اور بچوں کی خدمت میں ان کی کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی حفاظت اور فلاح سب سے پہلے آتی ہے۔ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ سیلاب سے متاثرہ ہر ایک فرد تک نہ صرف پہنچا جائے بلکہ اس کی بحالی نہ ہو جائے۔ اس کے لیے چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے، پاکستانی عوام ہماری ترجیح ہے۔ ہم اس مشکل گھڑی میں ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح ساہیوال میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری۔ ساہیوال میں احتجاج کی جگہ چہلم کی وجہ سے جوگی چوک سے کالج چوک شفٹ کر دیا گیا۔ کالج چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے جمع۔ عمران خان کا خطاب سننے کے لیے مقامی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد موجود۔
एहतजाजी रैली की आमद के दौरान काली चौक में लगी बड़ी स्क्रीन गिर गई। स्क्रीन गिरने से 5 कारकुन जख्मी हो गए। जख्मी कारकुनान को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। जख्मियों में और न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी भी शामिल थे, जो दौरान कवरेज करते हुए SMDA-LCD उनके ऊपर और आ गिरी। स्क्रीन दोबारा नस्ब करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर की जानिब से इक़दामात जारी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रबीउल अव्वल शरीफ अहले ईमान की खुशियों का महीना है, जिसे आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाना अपनी दीनी फरीज़ा समझते हैं। इन ख्यालात का इज़हार अंजुमन गौसिया हरुणाबाद के ज़ेर एहतमाम जामिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम में अंजुमन गौसिया और दीगर तंजीमों उलमा कराम से हकीम मोहम्मद अरशद तुफ़ैल नक्शबंदी ने रबीउल अव्वल शरीफ के इस्तक़बाल के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए किया। गुज़श्ता साल की तरह साल भी हरुणाबाद और करबोजवार में माह रबीउल नूर शरीफ के महीने को शयान शान तरीके से मनाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। मुशावरती इजलास के शुरा की जानिब से पेश की गई तजावीज़ की रोशनी में आइंदा मरकज़ी जुलूस के शुरा के मनसम अंदाज में लाइन बंदी, दौरान जुलूस लंगर की वक़ार और परतक़द्दस तक़सीम मिलाद शरीफ के प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए उलमा कमेटियों और दीगर तंजीमों के मौसर राब्ते, प्रोग्राम्स के लिए वक्त का तयन, जुलूस और दीगर प्रोग्राम्स की कामयाबी पर शील्ड्स और उनकी तकसीम समेत जुलूस के रूट पर सफाई तजावज़ात के खात्मे, पुलिस और इंसानिया से मामलात को हतमी शक्ल देने की करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ये भी तय पाया कि हर तरह की गैर शरई खराफात से इज्तनाब किया जाए और ख़वातीन के चरागा लाइटिंग और बाज़ारों में आने पर पाबंदी होगी। ये इजलास जामिया रिज़विया में होता है तो वहाँ वो जो मुसल्लत होके वो बातें कर देते हैं, ऐसा नहीं। इन इजलास का मकसद ये होता है कि हमने तरतीब देना है कि ये सलासल, ये तरीक़ा हमने क्या इख्तियार करना है और जो कमी कजी रह जाती है उसके इज़ाले के लिए हमने आगे सिस्टम बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान किसी चीज़ से सुकून निकालता है तो वो तो निकलता ही रहता है। जलसा जिहड़ा असीं मिलाद शरीफ करते हैं साड़ी इबादत है, साड़ी रूह है, साड़ी जान। तो ये अपनी जान नूं अपनी रूह नूं जिवें असीं हिफाजत करते हैं इस तरह ये भी सानूं करनी चाहिए। इनू भी इस तरह ही खूबसूरत तरीके नाल मनाना चाहिए कि इसका अच्छा कासर जाए। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश करता कि बारी बारी ਜਿਹਦਾ देख करे उठ के तजवीज़ दे सकता है। तो दूसरा ये है कि अज तुसीं सारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक शरीयत मुतहरा से छेड़छाड़ और आइन पाकिस्तान के खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में हम जिन्स परस्ती की हौसला अफजाई की जा रही है। इन ख्यालात का इज़हार जमात उलमा इस्लाम फ़िक्र रहनुमा साबिक़ सूबाई टिकट होल्डर मुतहदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। कहा कि शरीयत मुतहरा के खिलाफ किसी भी कानून की कोई अहमियत नहीं, फिर वो चाहे पाकिस्तान की पार्लियामेंट पास करे या UNA, हम ऐसे काले कानून का हर फोरम पर मुहासबा करेंगे। कहा कि ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोग होश के नाखुन लें और इस खिलाफ फितरत खिलाफ शरीयत कानून को फौरी वापस लें। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान का कहना था कि अभी जमात की क़यादत वफाकी शरई अदालत उलमा कराम से रजू कर रही है और ये काला कानून आइन पाकिस्तान की बुनियादी असूलों के भी मुनाफी है। रियासत पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के तहत हासिल की गई थी, हम किसी मुनाफी इस्लाम साजिश को अपने मुल्क में पनपने नहीं देंगे। कहा कि यह हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वह आइन पाकिस्तान और दीन हक़ की हिफाजत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे और कहा कि काले कवानीन के नफाज की यहूद अंसार की और परवर सियासी क़ुव्वतों को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहम्मद अफजल कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ मुनव्वर इकबाल पर सरे बाजार कातलाना हमला। नामालूम मुल्ज़िमान ने मुनव्वर इकबाल की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के बायस गाड़ी के शीशे टूट गए। मुनव्वर इकबाल मुरसाती तौर पर महफूज रहे। याद रहे गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी मुनव्वर इकबाल के SHO से तलख कलामी की वीडियो भी वायरल हुई थी। कातलाना हमले के बाद सहाफ़ी बरादरी का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। फैसलाबाद के सहाफ़ती तंजीमों ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। और इधर समुंदरी में दौरान डकैती कार पर 5 नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान शदीद जख्मी, जिसे सिविल अस्पताल समुंदरी लाया गया, जहां से फैसलाबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया। समुंदरी 5 नामालूम मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर शहरियों को लूटते रहे। मुतासरा शहरी के मुताबिक जब वो तानियावाला के नवाही गाँव 448 काफबे के करीब पहुंचे तो मुसल्लह अफराद ने कार की ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से फहद नामी नौजवान जख्मी, जबकि मुसल्लह अफराद शहरी से 10,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। जख्मी नौजवान को सिविल अस्पताल समुंदरी लाया गया।
हालत तशवीशनाक होने के बायस फैसलाबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया। जी भाईजान, ये बताइएगा क्या मामला है, फायरिंग किसने की है, क्या वजह थी, कौन सा इलाका है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सैम क्या मामला क्या हुआ है? खेती कर रहे थे 450 जी। 50 के दरमियान एक पुल है उधर। जी। पहले भी लोगों को उधर खेती करके फेंका हुआ था। जी। तो हमने गाड़ी यहाँ रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग करके एक हमारे लड़के को स्क्रीन की तरफ से फायर भी लग गया और दूसरे 500 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी है। आपका नुकसान क्या हुआ है? मेरा 50,000 का मोबाइल, सब लोगों के पास टच मोबाइल थे, काफ़ी कीमती थे। हाँ जी, आपका नुकसान क्या हुआ मेरा है? 50,000 का मोबाइल था और 10,000 फायर लग दी। खैरपुर नाथन शाह में सलाह मुतासरीन के लिए एडवोकेट और नोटरी पब्लिक मुख्तार अली खोखर के करीबी दोस्त आफ्ताब हुसैन भाई, अली भाई और सैयद मोहम्मद बाबर की फैमिली खैरपुर नाथन शाह के समाजी वर्कर अहमद हुसैन चांडियो की जानिब से कराची से फीमेल और मेल डॉक्टरों के माहिर टीम के साथ खैरपुर नाथन शाह बलोच हाउस पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों को मुख्तलिफ बीमारियों का चेकअप और मेडिसिन दी गई। मरीजों को मलेरिया, हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्ट की गई। मरीजों को मेडिसिन के साथ साथ मिनरल वाटर और छोटे बच्चों को बिस्किट, कपड़े दिए गए। इस मौके पर कराची के डॉक्टरों के साथ डॉक्टर फरमान अली शेख ने मरीजों का तिबी मुआयना किया। ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है। हमें मालूम हुआ था कि यहाँ जो है डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ नहीं है और सैलाब जो है पूरे गांव में आ गया, पूरा गांव तकरीबन डूब गया। उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। तो हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप लगाया। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं और हमारे साथ हेल्पर्स हैं काफ़ी। हम बहुत मेडिसिन वगैरह लेके आए हैं कराची से और यहाँ जो है बहुत मसाइल हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की मदद करें। मेडिसिन की बहुत कमी है। हर दूसरा बंदा जो मलेरिया का शिकार है, पेट की तकलीफ़ का, पानी इनके पास साफ़ पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है, खुदारा इस गांव के लिए बहुत करें क्योंकि ये पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। हम लोग बड़ी मुश्किल से कश्ती में बैठ के यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ अभी भी दवाई की बहुत कमी है। मलेरिया की दवाई की बहुत अशद ज़रूरत है और साफ़ पानी की बहुत ज़रूरत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों की मदद करें। और जो है हम बड़े परेशान हो रहे हैं यहाँ की सूरत हाल देख के कि हम काफ़ी टाइम लगा के हम कश्ती में बैठ के यहाँ तक आए हैं और हम सारे वक्त हम लोग परेशान रहे कि ये लोग कैसे रह रहे होंगे। और आप लोगों से बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कराची से आए हैं और हमें बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन बहरहाल ताख़ीर से आए। तो हम अपने साथ मेडिकल टीम लेके आए हैं, लेबॉर्ट्री की टीम लेके आए हैं अपने साथ। हम लेडी डॉक्टर हैं और दवाइयाँ हम बहुत बड़ी तादाद में हम लोग लेके आए हैं। एंटीबायोटिक है और एंटी डायरिया है और एंटी मलेरिया है, दर्द की है, एंटी एलर्जी है, ये तमाम चीज़ें हम लेके आए हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इसको कंटिन्यू रखें। हम लोग कराची से आए और कराची से जो है अपनी मदद आपके तहत आएँ और यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम और हम माजरत खाएँ कि यहाँ के लोगों से कि हम बहुत देर में पहुँचे और हमें बहुत पहले पहुँचना चाहिए था हमें। और हम ये खुश मेवाजात और कुछ हमने चीज़ें लेकर आए हैं, दवाएँ, अपनी मदद आपके साथ। ये मेडिकल कैंप लगाया है, डॉक्टर्स को ज़हमत दी है हमने कराची से और यहाँ के लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें खूब सपोर्ट करे। कुछ अभी तक कोई यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। अभी तक जिस तरह की सूरत हाल है जहाँ हमने अभी देखा है, अभी और भी देख रहे हैं। यहाँ पर अभी 2-3 कैंप और लगाने हैं हम। कोट अद्दू में सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का दौरा। कोट अद्दू मौलाना फजल रहमान ने उलमा कराम के हमरा जामे मदरसा मुज़ाहिरुल उलूम में मौलाना अब्दुल जलील के वफात पर ताज़ियत की। कोट अद्दू में मौलाना फजल रहमान की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि हमारी जमात सैलाब ज़दा इलाकों में यूनियन कौंसिल सतह पर काम कर रही है। मौलाना फजल रहमान कोट अद्दू पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। IMF ATF हमें मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल कर रहा है। इमरान हुकूमत ने मोशिया तमाम इदारे हत्ता के स्टेट बैंक को IMF को गिरवी रखा हुआ था। कहा कि इमरान खान हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर रखा था जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान कहता है कि सैलाब मेरी तरजीह नहीं। इमरान खान हुकूमत में और अपोजिशन में रहकर एक नाअहल शख्स साबित हुआ। इसके अलावा इमरान खान ने कौम की कश्ती को डुबो दिया जिसको हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं। सैलाब के दिनों में जितना काम जमीयत के कारकुनान ने किया, मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मईशत तो खैर मुल्क की तबाह है और जिस तरह मुल्क की मईशत गिर गई थी, अब तो दोबारा संभालने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भी हमें ब्लैकमेल कर रही है, IMF भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है और आलमी FATF भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है और
کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی حوالے سے ہماری کوئی ادا ان کو پسند نہ آئے تو پھر ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کرتے ہیں. تو معیشت پر ایک پریشر رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہم نے پورا ملک کی معیشت جو ہے وہ IMF کو لکھ کر دے دی, گروی کر کے دی, تمام ادارے ہم نے دے دیے اور پھر یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا. اور اسٹیٹ بینک آپ کا جواب ہی نہیں ہے. آپ لاکھ کہیں کہ جی ڈالر اوپر جا رہا ہے تو پیسہ جو ہے وہ گر رہا ہے تو فلاں ہے تو نہیں, کہتے رہو نا. یعنی اس کا تعلق جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF کے تابع ہے, آپ کے تابع نہیں ہے. نہ وہ وزیر اعظم کو جواب دے, نہ وہ کیبنٹ کو جواب دے, نہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دے. ایسی صورتحال میں آپ نے معیشت کسی اور کے ہاتھ میں دے دی. ہم 2 دن کے اندر تو اس کو واپس لانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم تو اس وقت طویل المدت جو ہمارے منصوبہ بندی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو معطل منصوبے تھے اس کو دوبارہ کام شروع کر دیں. پھر اب اس پر تباہ کاریاں جو سیلابوں کی وجہ سے آ گئی ہیں وہ اللہ کی پناہ, یعنی کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. قدرتی آفات ہیں اور عمران خان ہے کہ جو کہتا ہے سلام میری ترجیح نہیں ہے. میں ابھی سندھ میں گیا, سکھر ایئرپورٹ سے نکلا, تسلسل کے ساتھ پورا سکھر, شکارپور, رتو ڈیرو, لاڑکانے تک ساری دنیا سڑک کے اوپر آئی ہوئی ہے. خیمے لگا کر دن یا گرمی کا گزارتے ہیں. وہاں پر ان کے جانور بھی ہیں, وہاں پر ان کے بچے بھی ہیں, عورتیں, مرد. برا حال ہے ان لوگوں کا. اور پھر جب میں نے 6 دنوں کا فضائی دورہ کیا, فضائی دورے میں حضرت ان 6 دنوں میں مجھے پانی کے اندر فاصلہ نظر نہیں آیا, الا یہ کہ کہیں پر تھوڑا پانی اترا ہو اور سڑک نظر آ گئی ہو تو وہ ایک لکیر نظر آتی ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, لوکل لوگ. اس سے زیادہ نہیں ہے. زندگی معطل ہو گئی مکمل. ان ساری چیزوں کو کس حکمت کے ساتھ ہم نے آگے لے جانا ہے, اور وہ ہے کہ جلسے پہ جلسے اور ناکام جلسے پہ ناکام جلسے. لیکن یہ ہے کہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ شخص ایک نااہل حکمران ثابت ہوا اور اپوزیشن میں آ کر بھی ایک نااہل اپوزیشن لیڈر ثابت ہوا. تو ہر لحاظ سے ایک نااہل چیز قوم پر مسلط کی گئی ہے. تو قوم کی کشتی کو تو اس نے ڈبویا. ایک اور خبر ہے, سمندری سے سامان سے لدی ٹریکٹر ٹرالی پر بیٹھی خاتون ٹرالی کو جمپ لگنے سے نیچے گر گئی. پولیس کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی نے خاتون کو کچل ڈالا. خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی. سمندری تھانہ صدر کے علاقہ نواحی گاؤں 465 گاہوے کے قریب ٹریکٹر ٹرالی پر بیٹھی خاتون ٹرالی کو جمپ لگنے سے سڑک پر گر گئی. خاتون ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی. خاتون کی شناخت انور بی بی زوجہ محمد مقصود کے نام سے ہوئی, جس کی عمر تقریباً 48 سال, جس کا تعلق 439 گاہوے سے بتایا جاتا ہے. خاتون گھر کا سامان اور مال مویشی لے کر ڈچکوٹ سے اپنے گاؤں واپس سمندری آ رہی تھی. پولیس کے مطابق جاں بحق خاتون کے لواحقین ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر چلے گئے. جاں بحق خاتون کو سول ہسپتال سمندری نہیں لایا گیا. جاں بحق خاتون کے لواحقین ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتے. رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا. سردار جامع نواز کی رپورٹ کے مطابق PTI کا پاور شو رحیم یار خان عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں. آصف زرداری اور شریف خاندان والے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. مجھے پاکستان کی فکر ہے, غلام رہنے سے موت بہتر ہے. میں پورے ملک میں گھوم رہا ہوں, اپنی جان سے زیادہ ملک کی فکر ہے. قوم کو کہتا ہوں خوف کی زنجیریں توڑ دے, 1100 ارب کی چوری قبول کر لیں. اب سن رہے ہیں اسحاق ڈار واپس پاکستان آ رہا ہے. اسحاق ڈار نے خود بیان دیا, ہماری حکومت میں پیٹرول 150 روپے تھا, اب 250 کا ہو گیا. ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. ہم نے کرونا میں عوام کو ہیلتھ انشورنس دی. ملک کرونا کے باوجود بھی ترقی کر رہا تھا. ترقی کرتی حکومت کو گرا کر چوروں کو مسلط کیا. ہم نے عوام کو بجلی, ڈیزل, پیٹرول کی مہنگائی سے بچایا. شہباز شریف نے نیو یارک میں انٹرویو لینے والی خاتون سے کہا, اپنے چینل کے ذریعے ہمیں پیسہ لے کر دیں. پاکستان ٹاپ 10 ملک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, اللہ تیرے سے مدد مانگتا ہوں. سب سے پہلے رحیم یار خان
जो आज मैंने आपका जज्बा, जुनून, शऊर, जो आपका देखा है, 5 महीने से मैं जलसे कर रहा हूं, 5 महीने से ये मेरा 51 जलसा है, लेकिन पाकपतन में कबूला रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मां और बेटी जान बहक, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। वाक़या कबूला के इलाका 35 EB के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल फैमिली को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मां, बेटी जान बहक और बाप शदीद जख्मी हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें और पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने लाशें और जख्मी बाप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के VN के मुताबिक लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के लिए कुली कचहरियों का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने लोगों के मसाइल सुने। उनके लिए थाना भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान, सहाफ़ियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO ने खुली कचहरी के दौरान पेश होने वाले लोगों के मसाइल सुने। दरख्वास्त से मुतल्लिक़ अफसरान को मार करके दादरसी यकीनी बनाने की हिदायत दी। DPO ने कंप्लेंट सेल अफसरान को हिदायत की कि लोगों की दादरसी यकीनी बनाकर दरख्वास्तों की फॉलो अप रिपोर्ट पेश की जाए। खुली कचहरी के शुरा से इलाके में अमन अमान की सूरत हाल, दीगर मसाइल से मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा और लोगों की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जिले भर में जाम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रुख करते हैं शोरकोट का। शहबाज सराज की रिपोर्ट के मुताबिक कदीमी कब्रिस्तान हाजी कासिम में जंगली जानवरों, सिहा या खारपश्त जानवरों की भरमार, कब्रों की बाकियात खत्म होने का खतरा। कब्रिस्तान हाजी कासिम, जो कि अंदरून कमेटी है, जो कई एकड़ों पर मुहित है, जिसमें जंगली जानवरों ने अपनी पनाहगाह बना रखी है, जिससे कब्रों की बाकियात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अगर इस तरफ इंसामिया ने तवज्जो ना दी तो लोगों को अपने प्यारों की बाकियात एक ख्वाब लगेंगी। अवामी समाजी हलकों ने अहकाम बाला से अपील की कि जानवरों को तलफ किया जाए। फासलपुर से ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मुश्ताक खोखर के बेटे आमिर मुश्ताक खोखर की बदमाशियां आरूज पर। SHO मुश्ताक खोखर के बेटे आमिर मुश्ताक खोखर की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें वो सरेआम असला लहराते हुए दंदनाते फिरता है। SHO का बेटा होने की बना पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही उन्हें कभी गिरफ्तार किया गया। ज़राए से मालूम हुआ कि SHO मुश्ताक खोखर का बेटा आमिर मुश्ताक खोखर नशे का आदी हो चुका है। अपने नशेई भंगी दोस्तों के हमरा बैठकर नशे की आदत पूरी करता है। रुख करते हैं गैमर और काड़ा कैंट का। आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत इरफान अली जोया रहनुमा तहरीक इंसाफ गैम्बर की ज़ेर क़यादत में मलिक नूर समंद भट्टी चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब ज़िला साहिवाल मुंतखब होने पर उनके अपने हल्के में वापसी पर उनका गैम्बर रेलवे फाटक पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें इलाके भर से अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहले इलाका ने मलिक नूर समंद भट्टी को चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब ज़िला साहिवाल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से। प्रेस क्लब के मेंबर सीनियर सहाफ़ी कायम शाहानी रोज़नामा मेट्रो अखबार के चीफ एडिटर कायम शाहानी के भाई सीनियर सहाफ़ी सलीम शाहानी उनके आबाई गांव मीर खान शाहानी में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। ऐलान रानीपुर प्रेस क्लब के मेंबर सीनियर सहाफ़ी सलीम शाहानी की तबीयत गुज़श्ता रात बिगड़ गई और उन्हें रानीपुर हस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें तशवीशनाक हालत में रानीपुर के हस्पताल मुंतकिल किया। तबीयत मज़ीद बिगड़ने के बायस इंतकाल कर गए। ऐसी इतला से उनके आबाई गांव में कोहराम मच गया, जबकि सहाफ़ियों में भी सोग का समा है। रानीपुर प्रेस क्लब ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। सीनियर सहाफ़ी सलीम शाहानी की नमाज जनाजा गांव मीर खान शाहानी में अदा की गई, जिसमें रानीपुर प्रेस क्लब के सदर अकबर शाहानी, इसरार इमरानी, मोहम्मद जुमन सोलंगी, सिकंदर राजपुर, कलात मर्चेंट के सैयद पठान और करीबी रिश्तेदारों ने सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर रानीपुर प्रेस क्लब के सदर अकबर शाहानी ने सहाफ़ी की वफ़ात पर कहा कि मरहूम सहाफ़ी सलीम शाहानी ने अपनी खिदमात जारी रखी। 10 साला सहाफ़ती खिदमात जिसमें उन्होंने इस शहर और गिरदोनवा के अवामी मसाइल की नुमाइंदगी की, वो हमेशा दिलों में याद रहेगी। रुख करते हैं पेशावर का। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफ सही की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के खिलाफ शाहिद खान मरकजी सदर ताजिर इंसाफ चेयरमैन हाजी शाहपुर सलाम के कॉल पर मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों का एहतजाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बख्तर जान दुरानी है। मैं खैबर पख्तूनख्वा का डिवीज़न का सदर हूँ। आज पेशावर में जितने हमारी ताजर तंजीमें हैं उनके साथ हम इकट्ठे निकले हुए हैं। मुल्क में जो महंगाई है, ख़ासकर हमारे गाड़ियों पे विदहोल्डिंग टैक्स, चीनी और घी यौ रेटी और जसार रापासी की नो बल रेटी नो बराए मेहरबानी दे तरफ तदे अहकाम बाला जमंग वज़रा ची अहकाम ची दे तरफ तदे मतवजी वर्की चिदा रोज़ाना महंगाई د خانقاش ګینټکس منځلونو بابت کې وزداوی ما چې وزیر خزانه سره پرون نابل زموږ میټینګ او هغه یو وفد جوړ کو ان شاء الله په خانقاش هم عمل درآمد شروع ده ان شاء الله میاشت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں تاجر انصاف مجیب الرحمان صدر تاجر اتحاد خیبر پختونخوا پشاور کھنڈ سے آیا ہوں. شاہد خان نے آج جو تاجر انصاف نے مہنگائی کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں ہم اس کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم ہر صبح جب اٹھتے ہیں تو نئی مہنگائی اور نئی چیزوں میں اضافے کا اعلان ہوتا ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. یہاں صوبائی حکومت سے بھی جو ریاست مدینہ بنانے والے تھے اور وفاقی حکومت سے بھی جو یہاں پہ آئے تھے کہ ہم مہنگائی کو کم کریں. احتجاج کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے نا یہ روز تو روز مہنگائی بڑھائی جا رہے ہے اور آٹا بھی بہت مہنگا ہو رہا ہے, تیل بھی مہنگا ہو رہا ہے, گیس لوڈ شیڈنگ ہے, گیس ہے نہیں, بل ایسے آ رہی ہے جیسے کہ ان لوگوں نے 24 گھنٹے گیس ہمیں دے رہے ہیں لیکن گیس ہے نہیں, بجلی ہے نہیں, بل ایسے آ رہے ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اور پنجاب میں آٹے کا جو ریٹ ہے وہ 1200 ہے اور ادھر پختونخوا میں جو آٹے کا ریٹ ہے وہ 2100 سے 2200 2300 تک پہنچ گیا. میرا نام حبیب خان ہے اور میں پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی کا مرکزی اور صوبائی صدر ہوں. اور آج اس احتجاج میں ہماری تنظیم کی طرف سے ہم نے بھرپور شرکت کی اس وجہ سے کہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے. مہنگائی سے عوام تنگ آ گئے ہیں, جینا حرام کر دیا اس امپورٹڈ حکومت نے. ہمارا یہ احتجاج انشاءاللہ رنگ لائے گا. کمبر شہداد کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں. بیورو چیف منظور بیگن کی رپورٹ کے مطابق چنڈاکا ہسپتال میں سانپ کے ڈسنے سے خاتون پریسا عمرانی کی ہلاکت کا واقعہ. پی پی شہید بھٹو کے رہنما عنایت حسین عمرانی نے غفلت برتنے والے ڈاکٹرز اور عملے کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا, مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر 2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی, FIR درج نہیں ہوئی تو پورا لاڑکانہ بند کر دیا جائے گا اور شدید احتجاج کیا جائے گا, جس کی ذمہ دار MS چنڈاکا ہسپتال ڈاکٹر گلزار تنیو, لاڑکانہ انتظامیہ اور محکمہ صحت سندھ پر عائد ہوگی. چنڈاکا ہسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز کی غفلت, عملے کی نااہلی کی وجہ سے خاتون پریسا عمرانی کی موت واقع ہوئی. ہسپتال انتظامیہ کے خلاف FIR درج نہ کرنے اور کارروائی نہ ہونے کے خلاف جان بحق خاتون کے لواحقین نے چنڈاکا ہسپتال کے سامنے دھرنا دیا, جبکہ احتجاج کے دوران مشتعل مظاہرین نے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کرنے کے بعد MS آفس کا گھیراؤ کر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو کر دفاتر میں توڑ پھوڑ کر دیا. ہسپتال انتظامیہ نے پولیس رینجرز کو طلب کر کے مشتعل مظاہرین سے MS اور دیگر عملے کو بچا لیا. بعد میں SSP چوک لاڑکانہ پر احتجاجی کیمپ قائم کر کے خاتون کی نعش ایمبولینس میں رکھ کر دھرنا دے دیا, جو کہ تاحال جاری ہے. اس دھرنے اور احتجاج کے دوران GDA رہنما MPA معظم علی عباسی سمیت دیگر سیاسی قوم پرست رہنماؤں نے شرکت کی اور دھرنا دیا, جبکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ چنڈاکا ہسپتال کے نااہل MS اور غفلت برتنے والے ڈاکٹرز عملے کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ورنہ مزید احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. شورکوٹ میں ڈپٹی کمشنر جنگ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ غلام سرور کا علی گڑھ صوبہ سبزی منڈی فروٹ منڈی شورکوٹ کا اچانک دورہ. اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نے اپنی موجودگی میں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کروائی. پھلوں اور سبزیوں کے معیار کو چیک کیا, سبزیوں کے وزن اور بولی کے مطابق ریٹ بھی فکس کروائے. اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. سبزی منڈیوں میں نیلامی کے عمل پر مکمل نگرانی رکھی جائے گی, کسی کو بھی ناجائز منافع خوری نہیں کرنے دی جائے گی. سبزیوں اور پھلوں کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. ایک اور خبر ہے رانی پور سے. محمد جمن سولنگی کی رپورٹ کے مطابق انسانیت کی خدمت کرنے والا مسیح انسان UC سے ٹھارجا بالا اور گردنواہ میں جہاں قیامت جیسی بارش ہوئی, اس کے بعد اب تک حکومت ان کے منتخب نمائندے اور کرپٹ ساتھی انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوامی منظر نامے سے غائب ہیں. انسانیت کا جذبہ رکھنے والے اور انسانیت سے محبت کرنے والے میاں اختر حسین پیرزادہ سجادہ نشین بودلہ بہار 7 شریف اور اس کے فرزند صاحبزادہ سمیر حسین پیرزادہ کو سلام, جنہوں نے بارش کے بعد پہلے دن سے اس مہینے تک خیمے, راشن اور امداد فراہم کی. بارش کے متاثرین کے لیے دیگر چیزیں وہ ضروری چیزیں تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے.
लोगों के पास जाता है और उनके दुख दर्द मालूम करता है। इस मुश्किल वक्त में सैलाब और बरसात के मारे इंसानों के दुख महसूस करते हुए बिला फर्क से सेठार जावाला के गांव साइंदाद सोलंगी, कादर बख्श सोलंगी, नहाल खान, पुलेडानो सहतो, गांव मंगनेजो, गांव जानवरी में खुले दिल से इमदाद की। और इधर कामोगी में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस नॉर्थ 3 सेक्टर में कौमी हीरो हमसामान गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में तकरीब। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस लाइन हेडक्वार्टर नॉर्थ 3 गुजरांवाला में सेक्टर कमांडर SSP मोहम्मद नदीम की हिदायत पर अमल करते हुए वर्ल्ड चैंपियन मिस रेसलिंग हमसामान को खराज तहसीन पेश करने और गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में मोटरवे पुलिस ऑफिस का कामोगी मदऊ किया गया। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर इमरान खान यूसुफजई ने कौमी हीरो को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। रोड सेफ्टी एम्बेसडर बनाते हुए आज़ादी शील्ड भी पेश किया। मजीद कहा कि हमसामान जैसे नौजवान मुल्क कौम का फ़ख्र हैं, हम उनकी मजीद कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। हमसामान ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ख़ुद को रोड सेफ्टी का सफ़ीर समझते हुए मोटरसाइकिल चलाने वालों को हर सूरत सेफ्टी हेलमेट इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। इस मौके पर उस्ताद मोहम्मद नवाज मुगल और उस्ताद मोहम्मद कैसर ने भी शिरकत की। थाना सिटी कोट अद्दू पुलिस की मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह की हिदायत पर SHO थाना सिटी कोट अद्दू जाहिद महमूद खान लुगारी की ज़ेर निगरानी में सब इंस्पेक्टर शहजाद अहमद भुट्टा ने अपने दीगर एहलकारों के हमरा असमत शाह पठान सकना डेरा इस्माइल खान से 180 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में जावेद हुसैन लाशारी से 170 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौके पर क्राइम फाइटर SHO सिटी जाहिद खान का कहना था कि नौजवान नस्ल को मुंशियात की तबाही से बचाने के लिए मुहिम तेज़ कर दी है। मुंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जल्द ही बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। रुख करते हैं गैम्बर रुकाड़ा कैंट का। आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक काफ लीग के रहनुमा मलिक नूर समंद भट्टी को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक नूर समंद भट्टी का साहिवाल जाते हुए गैम्बर में चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड मलिक नदीम अनवर भट्टी और रहनुमा तहरीक इंसाफ हैदर भट्टी, कैसर भट्टी, शाहिद महमूद आसी और अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलिक नूर समंद भट्टी को चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी रोजनामा की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी भक्कर के ऑडिटोरियम में अमन अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफ़ती हलकों में अमन अवार्ड MNA डॉक्टर अफजल खान ने अखबार के चीफ एडिटर सैयद सफ़ीर हुसैन बुखारी की वसात से तकसीम किए। अमन अवार्ड हासिल करने वालों में ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी लाहौर से तशरीफ़ लाए और बिनकार सैयद जहारुल हसन वास्ती, अंजुमन ताशरान के सदर राना मोहम्मद अशरफ खान, सैयद कासिम बरनी, उसामा हैदर, अब्बास खान बलोच के अलावा बहुत से अफराद शामिल थे। आइए देखते हैं तकरीब का अहवाल। एक ऐसा शहर बसाने की आरज़ू है मुझे जहां हर शख्स का मसलक मोहब्बत हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अल्लाह दा फजल है कि बड़ी जिम्मेवारी ना ये रिपोर्टिंग करें देना और कहीं मजहबी हवाले नाल ऐसी कोई डिसइंफॉर्मेशन होवे, कोई ऐसी खबर होवे जिहड़ी उत्ते फसाद की वन का खौफ होवे, तो बड़ी समझदारी ना वो बयान करें। सहाफ़ी भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम हमेशा की तरह पहले तनवीर कमर गादी ने भी पिछले साल किया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इधर दीपालपुर कस्बा मंडी अहमदाबाद के गांव करहर महमद में 2 नौअमर बच्चे ट्यूबवेल में नहाने के दौरान डूब गए। दोनों बच्चे जाँ बहक हो गए। अहले इलाका ने दोनों बच्चों की नाशों को ट्यूबवेल से निकाल कर वर्षा के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में मदीना फाउंडेशन फैसलाबाद के तावन से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप के दौरान 520 कैदियों का तिबी मुआयना किया गया। उनकी बीमारियों की तशख़्ख़ुस की करके अद्वियात मुफ्त दी गई। जेल सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद जहांगीर डोगर और कोऑर्डिनेटर मेडिकल कैंप खालिद महमूद के अलावा जेल के दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मदीना फाउंडेशन फैसलाबाद की तरफ से लगाए गए मेडिकल कैंप में फिजिशियन डॉक्टर रफ़ीक अहमद, सर्जन डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी, माहिर अमराज जल्द डॉक्टर फरजान अहमद, डेंटिस्ट आमिर शहजाद, माहिर अमराज चश्म डॉक्टर सफ़ियान सफदर और डिस्पेंसर मोहम्मद एहतशाम शामिल थे, जिन्होंने कैदियों का मेडिकल चेक किया और उनके साथ लेबॉर्ट्री टेस्ट किए। तशख़ीस के बाद मरीज़ कैदियों को अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई, जबकि कैदियों को सेहत बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तिबी एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। जेल में सेहतमंद माहौल बरकरार रखने और वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए तिबी मशवरे भी दिए।
सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद जहांगीर डोगर ने मदीना फाउंडेशन के मुंतज़िमीन और डॉक्टरों की टीम का शुक्रिया अदा किया। आगे कैदियों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं, ताहम मेडिकल कैंप के इनेकाद से कैदियों की बीमारियों की तशख़्ख़ुस और तिबी मशवरों के मुफीद नताइज हासिल हो सकें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिद अजीज़ मतवर के डेरे पर मरूफ सियासी समाजी शख्सियत मलिक खालिद जावेद की अहलिया की रूह के साल सवाब के लिए फातिहा खानी दुआए मगफरत की गई। इस मौके पर शेख असद, काशिफ केलानी, चौधरी सलीम वर्क, आरिफ वर्क, रिजवान वर्क, जुल्फ़कार अली अला रखा, शेख करामा दीगर मौजूद थे। पार्टी रहनुमाओं कारकुनान ने मलिक खालिद जावेद से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत का इज़हार करते हुए मरहुमा के लिए जन्नत अल फिरदौस और जुमला पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर कुंवर इमरान सईद, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मंसूर आसिफ वर्क ने पार्टी में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर पार्टी कारकुन मोहम्मद अदनान असलम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िले नायब सदर नामजद करते हुए अदनान असलम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मौके पर राना तकासर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अदनान असलम ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर कुंवर इमरान सईद और जनरल सेक्रेटरी मंसूर आसिफ वर्क ने मुझ पर जो एतमाद का इज़हार किया, मैं इंशाअल्लाह हर हाल में उस पर पूरा उतरूँगा। ज़िले इंसामिया के ज़ेर साया में कायद तहरीक इंसाफ कप्तान इमरान खान के वीएन के मुताबिक पार्टी में अपना काम सर अंजाम दूंगा। हमारी जमात इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसको अब किसी सूरत भी नज़रअंदाज करके पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी भी एजेंडे पर अमल पैरा होना अब मुश्किल है। कायद इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत करके पूरी दुनिया को बताया कि अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके अवाम को रिलीफ देने वाले इस PDM के टोले ने मुल्क को इन बहरानों में धकेल दिया जहां पर अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। अवाम को रिलीफ देने के झूठे नारे लगाकर इस टोले ने इक़्तिदार पर कब्जा जमा रखा है। अवाम सड़कों पर जलील और रुस्वा हो रही है और ये टोला अपनी चोर बाजारी और अयाशियों में मसरूफ़ है। शेखुपुरा में वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क कौम के बेहतरीन मफाद में तमाम फैसले कर रही है। इमरान खान शौक से एहतजाज की कॉल करें, मगर कानून हाथ में लिया गया तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या में अमन हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हुकूमत हर हाल में पूरा करेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला खालिसन आईनी है, जिस पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान की इस हवाले से बयानबाजी बेमायनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द इस हवाले से फैसला करेंगे। किसी को इस हवाले से इबहम का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुनक़दा इजलास के शुरा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर औरंगज़ेब खान, एडवोकेट डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर अशरफ रसूल, MPA उम्मीदवार PP 141 खान जहांज़ेब खान, ज़िले सदर साबिक MPA मोहम्मद आरिफ खान सुंधेला, साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज, साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद, साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली चौधरी यासिर इकबाल गुज्जर, हाजी अफजल विर्क, डॉक्टर मनशा, हाजी तारिक महमूद डोगर, महमूद अख्तर गुराया, बिनिश कमरडार, मलिक शहजाद डोगर, हाफिज़ मोहम्मद अमीन और दीगर भी शामिल थे। शेखुपुरा में सूबाई वज़ीर कानून चौधरी खुरम शहजाद विर्क एडवोकेट ने कहा कि पूरी कौम इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अमली तौर पर शामिल होने के लिए बेताब है, इस्लामाबाद का रुख करने को तैयार है। इमरान खान की जानिब से तहरीक ऐलान से इम्पोर्टेड हुक्मरानों के इक़्तिदार के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो चुका है। अवाम आगाह है कि इस हुकूमत को गिराया लिया जाए तो डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा, मुआशी इशारिये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। करप्ट टोले ने खुली आंखों से देख लिया है कि जब भी इंतखाबात होंगे उन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना होगा। जीत PTI की होगी, इसलिए इम्पोर्टेड हुक्मरान राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात के दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ इस पर जोर दे रही है और मुतालबा कर रही है कि इमरान खान जब हकीकी आज़ादी की जदोजहद का सफ़र का आगाज़ करेंगे तो धमकियाँ देने वाले वफाकी वज़ीरों मशीरों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उनकी हुकूमत अवामी सैलाब के सामने खसोखशाक की तरह बह जाएगी। शेखुपुरा में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के कोऑर्डिनेटर स्पोक पर्सन और ज़िले नायब सदर PTI डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान की कॉल पर हमेशा लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। एहतजाज में तमाम तबकात शामिल होंगे। रिपोर्टेड हुक्मरानों ने खुद इकरार कर लिया कि IMF के हाथी ने हमें गले से पकड़ा हुआ है, हमारी हर चीज़ तक उनके दस्तरस है। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान के इस इकरार ने इमरान खान के मौक़िफ़ की ताकीद की और कहा कि कौम इम्पोर्टेड हुक्मरानों से सवाल करती है कि आप IMF की इस गुलामी से मुल्क कौम को निजात नहीं दिला सकते तो आपने फिर ज़माम इक़्तिदार क्यों संभाला था। सितम यह है कि IMF के शिकंजे से निकलने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार करने की बजाय मज़ीद उससे कर्ज लेकर उसके शिकंजे को मज़ीद मजबूत करने और गले के फंदे को मज़ीद तंग करने पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पूरी कौम इस इंतज़ार में है कि कब वफाक पर मुसल्लत हुक्मरान टोले से निजात मिलेगी।
शेखपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा कि कौम को इस वक्त ना किसी आज़ादी मार्च की ज़रूरत है, ना किसी इक़्तिदार परस्त की हवस पूरी करने से कोई गर्ज है। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम एहतजाज की कॉल देने वाले शबाबाजों के किसी झांसे में नहीं आएगी। यह वह वक्त सैलाब ज़दगान की अमदाद व बहाली का है जिसके लिए वफाकी हुकूमत और सिविल सोसाइटी एक पेश पर है और पाक फोर्स समेत सरकारी इदारे, समाजी फलाही NGOs पेश हैं। वफाकी हुकूमत बैरूनी कर्ज़ों और IMF से छुटकारा पाने की खातिर बरसर पेकार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशें ज़रूर रंग लाएंगी। एहतजाज की कॉल देने की बातें करने वाले शौक़ पूरा कर लें। ना हुकूमत उनकी धमकियों से ब्लैकमेल होगी, ना अवाम उन अनार की पसंदों का साथ देगी। सैलाब ज़दगान की अमदाद व बहाली के अमल में रुकावटें डालने की कोशिश करने वालों की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैज़ुल रसूल गुज्जर ने कहा कि इमरान खान की नहली की उम्मीदें लगाए बैठे सियासी हरीफों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इमरान खान और PTI ने हमेशा अदालतों और मुअज़्ज़ज़ जजों का एहतराम किया। PTI को इदारों से लड़ने की मुखालफिन की एक और साजिश नाकाम हो गई। अदलिया की आज़ादी, बालादस्ती और खुद मुख्तारी PTI के मंशूर का हिस्सा हैं। इमरान खान ने 2007 में वकला बरादरी से मिलकर अदलिया आज़ादी तहरीक की बुनियाद रखी। कहा कि PDM हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, खाद और बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफे से ज़राअत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तजारती मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ का रास्ता रोका। पाकिस्तान को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर PTI पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करके दम लेगी। इमरान खान की जारी जदोजहद रंग ला रही है। पाकिस्तान के अवाम इम्पोर्टेड हुक्मरानों से जल्द निजात चाहते हैं। और इधर कामों की रोड एक्सीडेंट में एक शख्स शदीद ज़ख्मी, हस्पताल मुंतकिल। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की घनिया स्टॉप के करीब कार की टक्कर से नौजवान शख्स की दोनों टांगें टूट गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गुजरांवाला से लाहौर जाते हुए कार ने सड़क किनारे पैदल चलने वाले शख्स को रौंद डाला, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें टूट गईं। कामों की कार मौके से फरार होने में कामयाब हो गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। कोचरा में अफसोसनाक हादसा, चक नंबर 362 चींबे कोरियां अड्डा के करीब तेज़ रफ्तार बस की कैरी डब्बे को टक्कर, 4 अफराद शदीद ज़ख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद ज़ख्मियों को कोचरा के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया।